بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ برے اور مطلبی لوگوں کی حقیقت آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں ہیں۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑوں سے نکلی ہوئی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا کہ منزل کتنی دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ فضول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو، کیونکہ یہ تمہاری دنیا اور آخرت برباد کر دیتی ہیں۔ اپنی ذات سے پیار کرنے والا آدمی کبھی دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، اور اگر پیار کرے گا بھی تو اپنی ضرورت کے لیے، اپنے مطلب کو پورا کرنے کے لیے، اور جیسے ہی مطلب پورا ہو جائے گا وہ دوسروں کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ غم میں تنہا ہے اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے لیکن منافق نہیں ہوتا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، پھر دیکھنا وہ تمہیں ویران کنووں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جن کے چہرے چاند کی طرح ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اکثر داغ ہوتے ہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو بھی اس طرح چھپائے جیسے وہ اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر بھی ٹانگ دے تب بھی اطمینان رکھیے، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار اسے عظیم بناتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ رشتے احساس سے بنتے ہیں، کیونکہ رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو چیزیں خریدی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں ایک سمجھدار آدمی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن وہیں ایک بیوقوف انسان اس دنیا میں ہر بات جانتا ہے۔ انسان کا برا وقت اکثر وقت کے برے استعمال کی بدولت آتا ہے۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کرتے ہیں اور وہ شخص ثابت کر دیتا ہے کہ ہم واقعی اندھے تھے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسا دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت قیامت کے دن نجات کا باعث بنے گا۔ ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا، کیونکہ اسے اللہ نے بنایا ہے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں ہے، اور یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں یا اس شے میں آتا ہے جسے اللہ وجہ تسکین بنا دے۔ آپ کا کم ترین علم وہ ہے جو آپ کی زبان پر رہے، اور آپ کا سب سے بلند ترین علم وہ ہے
जो किरदार से जाहिर हो। हसद वो दीमक है जो अपने पालने वाले को ही अंदर खोखला कर देती है। किसी एक के लिए ही खूबसूरत रहना इस दुनिया में काफी होता है। इस कायनात का पहला गुनाह ना शिर्क था ना कुफ्र था, बल्कि इस कायनात का सबसे पहला गुनाह मैं उससे बेहतर हूं। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानियां हमारे आज को भी खराब कर देती हैं। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। इस दुनिया में खूबसूरती की बुनियाद हमेशा सादगी है। या रब, अता कर वो रास्ते जिसमें भटकने का गुमान ना हो। हजारों सोचें उलझा देती हैं, मगर वहीं एक सजदा उन सबको सुलझा देता है। सब्र कर लो ये सोचकर कि जो कुछ भी हो रहा है इसी में अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। आंखों से गिरा आंसू और नजर से गिरे लोग कभी नहीं उठा करते। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी जान लेता है। यकीन मानिए, सब्र की जबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियाद तक हिला देती है। वक्त निकालकर बात कर लिया करें अपनों से, क्योंकि अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करेंगे। वो रिश्ते कभी टूट नहीं सकते जिसे निभाने की चाहत दोनों तरफ से हो। नसीब वालों को ही मिलते हैं फिक्र करने वाले, इसलिए इन्हें कभी जाय ना होने दो। जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। अल्लाह को वो लोग बहुत पसंद आते हैं जो दुनिया वालों से नहीं बल्कि अल्लाह से मांगते हैं। कुछ तो बेहतर लिखा है अल्लाह ने, जो दिल हर दफा सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। दिल किसी से कितना भी खफा क्यों ना हो जाए, तुम खामोश हो जाना, लेकिन उससे बदतमीजी ना करना। दूसरों की मदद के लिए जरूरी नहीं है कि आप ताकतवर या अमीर हो, बल्कि इसके लिए आपका रहम दिल होना काफी है। एहतराम करिए मगर गुलामी नहीं, क्योंकि अगर पलकों पे बिठा सकते हैं तो नजरों से गिराना भी सीखिए। इस दुनिया में लफ्जों के जख्म झेलने के बाद उन्हें भूल जाने का फन या तो पागल को आता है या फिर कामिल को। फलां ऐसा है, फलां वैसा है, लेकिन ए इंसान जरा गौर तो कर कि तू कैसा है। कितनी दिलचस्प बात है कि समंदरों का मालिक आपके एक आंसू को पसंद करता है। इस दुनिया में किसी से उतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। रिस्क हो या मोहब्बत हो, कदर ना करो तो अल्लाह छीन लेता है। कभी कभी हमें अपना ही इंतखाब मार डालता है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द ही मुखलिस लोगों से पिछड़ जाते हैं। इस दुनिया में जो आपको नजरअंदाज करे उसे आप नजर आना ही छोड़ दें। किसी को दिया गया धोखा घूम फिर के आपके पास जरूर आएगा, इसलिए हमेशा धोखा देने से पहले एक बार सोच लें। इंसानियत वहां दम तोड़ देती है जब एक इंसान की मुसीबत दूसरे के लिए तमाशा बन जाती है। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसलिए नेक कामों में गुजारो, वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। इस दुनिया में दरख्त बूढ़ा होकर फल ना भी दे, पर साया जरूर देता है। काश ये बात
اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائیں۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو رابعہ بصری نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا اس دنیا میں موت سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا، زندگی، کیونکہ ہر قسم کی زخم اور مصیبتیں زندگی میں ہی برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور موت تو ہمیں ان تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے بڑا تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کی محبت اور آپ کی فکر۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، کیونکہ سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں انسان جاتا ہے وہاں اس کا رزق پہلے ہی پہنچ جاتا ہے۔ جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا۔ اگر اس دنیا میں آپ اچھے ہیں تو آپ لوگوں کو نہیں بلکہ لوگ آپ کو کھوتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ کا کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھا اور جاہل بھی پڑھ سکتا ہے۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا آخرت میں اجر ملے گا۔ ہر شخص کے معیار پہ پورا اترنا ناممکن ہے، اس لیے ہمیشہ وہی ظاہر کریے جو آپ ہیں۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے تو سب معاملات کو اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ انسان اپنے دل میں کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کریے، کیونکہ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریے اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیے۔ اس دنیا میں 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ پہلا، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ دوسرا، مکاروں کو عقل مند مت سمجھو۔ تیسرا، قاتل کو بہادر مت سمجھو۔ اور چوتھا، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ خود کا دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سورج ہو یا چاند ہو یہ دونوں ہی اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھا لو۔ الفاظ وہ پھول ہیں جو کبھی مرجھاتے نہیں ہیں اور آنے والی نسلوں کو تازگی سے بھر دیتے ہیں۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ یا اللہ، مجھے آزاد کر میرے نفس کی بندش سے۔ دعا الفاظ کا نہیں بلکہ آپ کی کیفیت کا نام ہے۔
इस दुनिया में किसी की किसी से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस तवक्को ख़त्म हो जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में वो एक शख्स ढूंढना जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव करना पड़े। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, बल्कि ये तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाजों से भी गुजर जाते हैं। इस दुनिया में हम किसी को जबरदस्ती अपने लिए मुखलिस नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई भी सख्त दिल के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि ये दुनिया वाले ही उसकी नरमी छीन लेते हैं। इस दुनिया में सबको दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला होता है। लोग हमारी जिंदगी का एक सफ़ा पढ़कर पूरी किताब खुद लिख देते हैं। इस दुनिया में हमें हमारा बुरा वक्त बताता है कि हमें अपना अच्छा वक्त किसके साथ गुजारना है। इस दुनिया में सब रिश्ते वक्त के साथ रंग बदल लेते हैं, सिवाय माँ के। खामोशियां ही बेहतर हैं, क्योंकि लफ्जों से अक्सर लोग रूठ जाते हैं। रिश्तों को मजबूत करने के लिए दिल को बड़ा करना पड़ता है, और जिसे तुम नामुमकिन समझकर अपनी दुआओं से निकाल देते हो, तुम्हारा रब उसे एक पल में मुमकिन करने पर कुदरत रखता है। इसलिए उसके कुन पर कभी शक मत करना। दुख की बात तो यह है कि हम अपने गमों पर रोते हैं, अपने गुनाहों पर नहीं। हमारा अल्लाह से रिश्ता ऐसा है कि हम सिर्फ अपने गम, दुख, दर्द, हाजात और शिकायत पे रोते हैं। हमारे अपने गुनाहों पे रोना हमारे गमों का इलाज बन जाए। वो जो ऐब देखकर भी नफरत नहीं करता, वो जो खता पर भी पकड़ नहीं करता, वो जो नाफरमानियों पर भी दुआएं रद्द नहीं करता, वो जिसका होना तन्हाई में भी काफ़ी है, वो जिसकी मोहब्बत हर चीज़ पर नाकिस है, वो जिसे मनाने के लिए एक नदामत का आंसू काफ़ी है, और वो जो हमेशा से बाकी है, और वो ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का होता है, जहाँ ना माजी के ताने मिलते हैं और ना ही मुस्तकबिल का खौफ। सिर्फ कर्म की चादर से ढाँप दिया जाता है। बस एक सजदे और नर्म आंखों से दिल को सुकून आ जाता है। उस दिन सब मोहब्बतें झूठी नजर आएंगी, जब सुनाई देगा या रब्बी उम्मती उम्मती। इस दुनिया में अपनी जवानी के धोखे में हरगिज ना आना, क्योंकि ये अनकरीब तुमसे छीन ली जाएगी। बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं करता है। इस दुनिया में हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। जीतने का मजा तब आता है जब सारी दुनिया तुम्हारे हार का इंतजार कर रही हो और तुम्हारा रब तुम्हें कामयाब कर दे। हजरत अली ने फरमाया, जो नमाज इशा के बाद सूरत मुल्क पढ़ता है, अल्लाह उसे कब्र की सख्ती, मौत की तकलीफ और जहन्नम की गर्मी से महफूज रखता है। अपने दोस्त को नसीहत करो, जान पहचान वालों की मदद करो और आम लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। फिर देखना अनकरीब तुम जन्नती होगे। इस दुनिया में कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे इसकी ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो कभी मानेगा नहीं। इज्जत अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। इसलिए अपने अल्लाह को राज़ी करो, लोगों को नहीं। इस दुनिया में कुछ दरवाजे अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए
बंद करता है, क्योंकि वो रास्ता हमारे लिए बेहतर नहीं होता। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, मगर बदकिस्मत है वो इंसान जिसकी वजह से कोई रोए। आपके बहुत बड़े सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से आपके लिए दुआए खैर मांगते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को कभी खोना नहीं चाहिए। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अज़दा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन आजकल के लोग मेहनत दुनिया के लिए करते हैं और आखिरत को नसीब पर छोड़ देते हैं। दुनिया के लोग खुदी और अना में मुब्तिला हैं, रोजी के फिक्र में लगे हैं, लेकिन रोजी देने वाले से ये सब गाफिल हैं। इस दुनिया में जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। आपका शुमार खुशनसीब लोगों में होगा अगर आप आधी खाली गिलास को आधा भरा हुआ कहते हैं। कितना खूबसूरत एहसास है जब हम अल्लाह से कोई बात करते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। इस दुनिया में जो किसी से फायदा उठाने को अपनी काबिलियत समझता है वो बहुत जल्द खुद बेफायदा इंसान बन जाता है। याद रखो, जब तक अपनी निजात का यकीन ना हो किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए अपने गमों के हल को अपने दिल में ही तलाश करो। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर नजर ना रखो, क्योंकि हर किसी का इबादत का अपना तरीका है, क्योंकि खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। खौफ खुद एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो उसे नरम मिजाज बना देता है। इंसान गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली जिल्लत कभी नहीं भूलता। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। 3 चीजें ईमान को तबाह कर देती हैं: अमीर की महफिल, औरत की सोहबत और जाहिलों से बहस। नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। हजरत अली ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीदी मत रखो और ना शिकवा करो। इस दुनिया में जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना हो तो वो सबसे पहले अपनी जबान की मिठास खत्म करता है। अगर तुमसे कोई नाराज है और उसका ये गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे तो उसका वो गुरूर कभी टूटने मत देना। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जब तुम्हें जिक्र इलाही सुनना अच्छा लगने लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। हजरत अली ने फरमाया, गीबत करना कमज़ोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। तहज्जुद की नमाज 7 आसमानों के पार सफ़र करती है, इसीलिए तहज्जुद की दुआएं कभी मायूस नहीं करती। किसी गरीब को तंग मत करना, क्योंकि तुम्हारी ताकत पैसा हो सकती है
لیکن ایک غریب کی طاقت اللہ ہوتا ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنا۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا ہو، اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تمہاری مشکل بہت چھوٹی ہے، لیکن تمہارا اللہ بہت بڑا ہے، اس لیے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف نہیں بلکہ نعمت ہوتی ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہمارے اصل طاقت ہوتی ہے۔ شکر کرنا سیکھو، بے شک اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے انہیں گنتے گنتے۔ غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیجیے کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر دیجیے کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔